هالو ده ولك شباب اي حد عنده سيارة في الباركينج لو سمحت يشيلها. مونستر تراك Please, any car in the parking, please remove it now. Tayo naman yan. Practice pa lang yan. كامري بيضة، أي حد عنده كامري بيضة يشيلها من المواقف الحين لو سمحتوا. سيارات في المواقف. What's up, guys? What's up, man? How are you? Pangalan ng... Can you have you here, sir? Huwag mo na basahin. Huwag ka nang bigyan. Eh, iba naman yung kuwain nila. Rashid also finishing in the top 10.
moments later. So yun na nga, nakita na natin ng warm-up ng Grandprix Male Division.
2,000 years later. Daddy,